श्री गुरुदेव चरण भिक्षा करी आज आमे श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 25 शनै शनैर उपरमत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मा संस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत् अन्य किसी चिंता करिवनी आत्मा संस्थौ मन कृत्वा आत्मा संस्थौ मन कृत्वा अर्थात मन को आत्मस्थ करिव आत्मा रे जुक्त करेव किभଳି ना अष्टांग योग माध्यम रे सेटा किभଳି करिया ना शनै शनै धीरे 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 सब करिवा उपरमे तो शांत हेबा बुद्धिया बुद्धि बल रे तबे भागवत रे गोटे पद अछि जे अन्न र प्रतिग्रास क्षुधा पिपासा करे नाश जे भली क्षुधा लगुची तृष्णा लगुची आमे कोन पानी ग्लास जाक एका थरे ढाली दउचे पाटे रे ढक 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 करी पिउचे माने थर 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 करी भोक होइची खाद्य खाउचे कोन धीरे धीरे जेतिकी हमर गोटे जो खाद्य नली अच्छी से जेतिकी जीव सेमती धीरे धीरे ग्रास अर्थात गुंडे गोटे गुंडा पर आ गोटे गुंडा एभली आस्ते 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 ताकू नहीं से क्षुधा पिपासा करे नाश ठीक से भली ये अष्टांग योग धीरे 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 ये हठात कर परिबनी हठात हठात को माने कर योग स्थिति रे जो माने अछंती योगी हे सारछंती योग सिद्ध प्राप्त होइछंती से माने हठात कर दे हनुमान कौन करथिले ना पूरा सुखन थिले सुखन जते बेले से पूरा निजको एक विराट रूप में परिणत करेंगे से कौन आस्ते 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 गोटे विराट रूप पुणी जो नॉर्मल रूप को आसती तापर सूक्ष्म रूप धरती इत्यादि इत्यादि जो माने जोगरे सिद्धि प्राप्त होता योग्यता प्राप्त होता से करि पारंती तेणु दृढ़ विश्वास बुद्धि बल व्यक्ति को क्रमशः इंद्रिय क्रिया बंद करने को पड़ो दृढ़ विश्वास और बुद्धि बल रे दृढ़ विश्वास कथा काली आम आलोचना करिचे दृढ़ विश्वास कौन सनिश्चयेन युक्तव्यो नाम प्रभु आमको निश्चित उद्धार करिवे आमे तांको सर्वाद आश्रय करबा अन्य काहा आश्रय करबार ना हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 जग गतिरन्यथा कलि जुगरे हरिनाम व्यतीत अन्य किछि नाही अन्य किछि नाही अन्य किछि नाही ये शास्त्र निर्देश कहीं मनुष्य ताकू लिखिनी शास्त्र निर्देश स्वयं भगवान ये हरिनाम को ये जगत को आनिछंती किभଳି आनिछंती ना समस्त शक्ति युक्त करके ये जगत को आनिछंती नाम रूपे कलि जुगे कृष्ण अवतार कृष्ण जो अवतरण करिछंती किभଳି ना नाम रूप ये जिनस आम जानवा पड़ो तेणु निश्चयन दृढ़ भाव युक्तव्य से युक्त हवा जोग अनिर्विण्ण चेतसा निरवच्छिन्न भाव युक्त हवा आज टिके युक्त हो काली जीवानी पर दिन को आउ कड़े जा पर दिन मन है आउ टे ना एमती नुहे अनिर्विण्ण चेतसा अर्थात निरवच्छिन्न भाव आम युक्त हवा पड़ो कारण यह हूँ आमर आत्मकल्याणर विषय
संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान अशेषतः, सब किछि त्याग करिया सर्वोत भावे अशेषतः सर्वोत भाव त्याग करिवा समस्त प्रकार भौतिक कामना भौतिक आवश्यकता संकल्प प्रभवान संकल्प युक्त होई आमे युक्त हेबा संकल्प दृढ़ संकल्प आउ निरवच्छिन्न भाव रे आमे युक्त होई आमे भगवान कर ये जो परम दिव्य नाम ये जगत रे को अवतरण करिसंती ताहांका आश्रय रे रहबा भजन करबा। तबे सनै सनै ये जिनसटा हठात होनी जी हठात डेई पड़े से कौन करे बुझी पारेनी किछि बुझी न पारिकी कौन करे जितेबाला ताकू बुझी पारिबनी से भितर से स्वाद आस्वादन करि पारिबनी सेतेबाला कौन हबो ताकू तिक्त भाव आसीबो तापरे से तार पूर्व कथा चिंता करिवो जे मो घर द्वार छाड़ी की काहे की आसली मोर घरे मोर स्त्री थिले पिला थिले माने तो मते आदर करुथिले किंतु मु ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कही कि ए पटको आसली कृष्ण चेतना को आसली सब छाड़ी की वर्तमान एठे तो फ्री होटल नुह मते काम करूछंती खाइबा को दउछंती काम न कले खाइबा बंद प्रसाद सेवन बंद करिबी कौन इाड़े जीवी एठी तो रही पारुनी सेठी घर गले तो सेठी काम दाम करूनी से माने गाली दउछंती करिबी कौन ना 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 वास्तविक बुद्धि की निजर बुद्धि बल रे व्यक्ति क्रमशः पूर्ण दृढ़ विश्वास और बुद्धि बल रे समाधि रे स्थिर हब एपरि भाव रे क्रमशः बोले धीरे धीरे एपरि भाव रे मन को आत्मा रे स्थिर करबा कहबो एवं अन्य किछि भाबिबा पड़बोनी अन्य किछि भाबिबोनी तबे एठी कोन होउची ना कृष्ण चेतना आंदोलन आत्म कल्याण उपरे आधारित कृष्ण चेतना अर्थात आमे वर्तमान भौतिक चेतना रे अच्छे आमे समस्ते देखंतु के पुरुष हो के स्त्री हो पुरुष चेतना स्त्री चेतना अलगा प्रकार तांकर दैहिक धारणा अलगा याकर दैहिक धारणा अलगा यांकर रोजगार धारणा अलगा तांकर घर को संभाळिबा धारणा अलगा बुझले कि एपटे गोटे सामाजिक धारणा अच्छी आमे ब्राह्मण आमे एकत्र रहिबु गोटे शासन रे आमर सब शासन अच्छे ना आमर अच्छी कौन 32 शासन 16 शासन 32 कड़बार प्रति गड़ जात्रा एटा थाए 16 शासन 32 कड़बार 16 शासन 17 शासन हबनी गोटे गड़ जातरे ये ब्राह्मण माने सब शासन रे रहंती कारण एकत्र रुहंती काहेकि ना सेमानकर चाली चलन सेमानकर आचरण दैनंदिन क्रिया इत्यादि ठीक रूप रे हबो सेमान ठीक संग करि पारिबे परस्पर मध्यरे निजर कार्य हो बा भाव को विनिमय करिपा पाई एकत्र रुहंती को माने ब्राह्मण माने तेणु आमर शासन सब अछि शासन रे कोन ना शासन रे कोनोसी नीच श्रेणी रो लोक सेते बळे गाँ दांडरे जीवन तापे अलगा बाट बारीपटे बाट होइथबो कई देखी छंती गाँ समस्त कई तो शासन रो आसीथिबे निर्भमा माता जी आपण गाँ आडे अछि सेमिति कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी आमर एमती भाग भाग हो जाइछि रथ पड़ा मिश्र पड़ा त्रिपाठी पड़ा एमती सब होइछि नहीं जो शासन गाँ रे सब शासन थाए हाँ शासन एक्चुअली ये जो वीरपुरुषोत्तमपुर साक्षी गोपाल सेई पटे तांकर सब सेमती अछि शासन अर्थात कौन
ନା ସେମାନେ एकत्र रुहନ୍ତି तांकर गोटे सभा मंडप थाए ब्राह्मण मानकर जो दैनंदिन कर्म गुड़ाक कारण साधारण लोकर कर्म ठारू तांकर कर्मटा टिके अलगा तेणु सी परस्पर भाव विनिमय इत्यादि इत्यादि करने से माने कौन करती ना ब्राह्मण मीन्स से शुद्ध तांको जीवन धाराटा शुद्ध तेणु से माने एकत्र बास करती होम यज्ञादि जावतीय जिनस शिक्षा वेद उपनिषद पढ़ा इत्यादि सब से भीतर हुए कारण से परिवेशटा से भली से माने तैयारी करछंती कौन सी नीच जातिर लोक तांको गाँ भितर जाती नाही एटा गोटे बारण थाए आमे से बारीपट रास्ता गोटे बारीपट रास्ता थाए आउ विशेषतः जो माने सेमानकर काम करती जमी काम हो इत्यादि से माने तांको घर भितर जाती घर को लगी गोटे कंदी थाए से कंदी रे जीवा आसिया करती बारीपटू पाला फाला आने गोरु खाइबापी से कंदी रे आसबे से माने से पटे जीवा आसिया करेंगे घर भितर प्रवेश कर माने घर बाहर जस्ट आमर जमी घर बारंडा सेमती गोटे अलग बारंडा माने अलग जगह से बारंडा भली थाए खोला जगह से माने जीवा आसिया करेंगे तबे यार एटा कहिबार उद्देश्य कौन ना एटा कहिबार उद्देश्य गोटे परिवेश गोटे चेतना गोटे बुद्धि हाँ ये भली तांकर से धारणाटा थाए किंतु आजिकाली से भली नाही किछि अच्छी विकृत भाव रे अच्छी विकृत भाव रे केमती विकृत भाव रे कहबी तबे कौन ना एटा हूँ गोटे चेतना जोठी अछंती को माने कंध कोल्ह सेमानकर गोटे प्रकार तांका मनोवृत्ति गोटे तांका धारणा गोटे तांकर कार्यशैली गोटे जोठी सुंढी अछंती हाँ एकत्र होइकी केते 10-15 घर तांकर काम अलगा तांकर कथावार्ता अलगा तांकर व्यवसाय अलगा तांकर चेतना अलगा बुद्धिवृत्ति अलगा जोठी अछंती कंसेई माने अछंती तांकर बुद्धिवृत्ति सेई भली अलगा सी चेतनशील तेणु ये गोटे प्रकार चेतनशील व्यक्ति गोटे जगार रहती कार्य इत्यादि सब ठीक समाधान करने आजिकल तो सब कुत्सित परिणत हो जाइए केमती ब्राह्मण शासन आ ब्राह्मण माने एकत्र रहूना गाँव रे जो शासन से घर द्वार सब उई लगी गला कबाट से सब आ गाँव को आसबार ना आ सब फ्लाट रोचंती कौटी भुवनेश्वर घर द्वार करके रोचंती इत्यादि तद्वारा सेमानकर कौन संगर अभाव हो जाउछि संगर अभाव हेतु सेमानकर नैतिकतार अधोपतन होउछि ई जो शासन रे अन्य लोक माने सेई पटे जीवन इत्यादि आमर मनकर कलेक्टर अछंती सब कलेक्टर अछंती इत्यादि अरे सब कलेक्टर बर्तमान सारे कोर्ट करछंती एपटे जीवनी बर्तमान सारे अछंती एपटे जीवनी एटा तांकर जो सेटा कौन कहती मेसाल ना कौन गोटे कहती कोर्टर माने तांकर काठगड़ा जोटा भीतर से बसंती हाँ काठर बाहर समस्ते ठिया हंती ए सारे अछंती एपटे जीवनी अर्थात साधारण लोक पटे सेपटे न जिबार कारण ना सी जतबेले तांकर ऑफिस बा कोर्ट चालू रखुथिबे सेही समय किछि डिस्टर्बेंस न हेबा पाई कारण सी ध्यान सहित जो माने अछंती क्लाएंट सेमानकर कथाटा तांको वकील जरिया रे से धीर स्थिर चित्तर शुणती तेणु साधारण लोक माने से बाट दे जीवा पाई मना जोटी कलेक्टर चांबर कलेक्टर रेस से भितर को सर्वसाधारण जाई परछंती एसपी रेस एसपी चैम्बर समस्ते जाई परिबे सेपटे से जगुआली अच्छा ना ना ये बाट एपटे अभियोग कर से पटे अच्छे अभियोग प्रकोष्ठ अलग देख ये सब जिनस तो हो पारुची ये जो ब्राह्मण शासन ये जिनसटा जो होता है कौन भूल ना ताहा ठीक किंतु बुझीबाटा भूल हो गला से जिनस अदरकारी वर्तमान से जिनस अदरकारी
तेणु प्रपात पुनर्बार से ब्राह्मण्य संस्कृति प्रतिष्ठा निमित्त तत्पर होइछन्ति। ब्राह्मण्य संस्कृति व्यतीत शास्त्रर किछि अर्थ नाही, शास्त्रर किछि अर्थ नाही। प्रथमे ब्राह्मण्य संस्कृति अर्थात निजको शुद्ध करिवो, शुद्ध वातावरण रे चलिवो, शुद्ध संग करिवो, चेतनाटा शुद्ध करिवो। तापरे चेतना शुद्ध हले तुम्हें भक्ति स्तर रे पहुंचवा को तुमको सुविधा हो, भक्ति राज्य रे। आ भक्ति भक्ति रे सब परिसमाप्यते, भक्ति रे आउ किछि करबा को न थाए, कारण तुम्हें शुद्ध होई थाओ, शुद्ध हेई जाई थाओ। वर्तमान अपसंस्कृति समाज, तेणु ताकू संस्कृत करिया पाई ये ब्राह्मण्य धारार प्रचलन प्रपात करिसंति। तबे ये शुद्ध हवा पाई बा ये जो आत्मचेतना लाभ करिया पाई किभली ना शनै शनै उपरमते बुद्धिया धृति गृहीतया। धृति गृहीता, धृति अर्थ कौन? मेधा शक्ति। ये मेधा शक्ति बा धैर्य बोली कहा जाए, ये मेधा शक्ति बा ये चेतनाटा मस्तिष्क रे स्थिर हेबा पाई आमको शनै शनै ये जिनस अभ्यास करिया पड़िबो। कारण ये सेमती गोटे खाईदेला भली एते सहजिया जिनस नुह। तेणु योग को, योग मार्ग को, जो अष्टांग योग, जो सम दम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। अष्टांग योगर उद्देश्य ये भौतिकता कलमशरु निजको शुद्ध करी मुक्त करी गोटे दिव्य स्थिति रे अवस्थान करिवो, जो स्थिति रे कौन आनंद आनंद प्राप्त हेबो। दिव्य स्थितिटा आनंद प्रदायक। तेणु से आनंद स्थिति रे पहुंचीबा पाई ये सब प्रयास। तेणु एठी प्रपात कहउचंती भगवान कर आनंद हाँ ये गोटे कह आगु जे अन्य कथार यह ही कह जाई पारे जे जदिओ ये भौतिक शरीर थिबा पर्यंत व्यक्ति भौतिक विषय वस्तु सहित संश्लिष्ट हेउथाए, तथापि से इंद्रिय तृप्ति कथा चिंता करवा उचित नुहे। गोटे हला दुईटा जिनस, गोटे हला जोग आ गोटे हला भोग। जदि भोग करिवो बा इंद्रिय तृप्ति करिवो तेबे निम्न जोनि प्राप्त ही चलिवो, जन्म मृत्यु चक्र रे एभली घुरुथिवो। जोगयुक्त हेले तुमे ये जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार पाइबो। एटा दीटा बाट। तेणु एठी प्रपात कहचंती जे इंद्रिय तृप्ति कदा बेले केते बेले हेले मन को स्पर्श करेबनी इंद्रिय तृप्ति को। कारण सर्वदा ये कथा बुझीथिबो बा ये धारणा रे दृढ़ रहिथिबो जे ये भोग होची सब दुर्योगर कारण, सब दुर्योगर कारण होची भोग। जड़ भरत कौन कले? समस्त सहित स्नेह रु मुक्त हा पाई गोटे एभली पंथा से अवलंबन कले जद्वारा कहीं तांकु जेमती घृणा करिवे, कहीं पाखरे बसेबेनी इत्यादि इत्यादि, पाखरे बसेबेनी, पाखरे ग्रहण करें, सहित कथबार्ता करें। कारण सेटा से चाहते जे मोर पारिवारिक मोह न रहो, मत कहीं आदर न करंतु, मोर कहीं गुण ग्लोरिफिकेशन न करंतु। यहाँ ही माया आज टेकीदेवे काली कचाड़ी पकईदेवे, लाभ कौन? दौला जाक मोर मोर नदेले अपर। काले मित्र अकाले अपर अमित्र। तेणु जड़ भरत कौन कर ना एमितिया पंथाटे देखंतु सी जो पंथाटा आचरण कर सर्वादौ ग्रहणीय नुहे, किंतु सेथिरे गोटे महत उद्देश्य रहिला कौन? से सदा सर्वदा भगवान को स्मरण करुछंती, सर्वदा स्मरण करुछंती। तस्मात् एकेन मनसा भगवान शाश्वतां पतेः श्रुतव्य कृतितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ध्येय
ପୂଜ୍ୟଶ୍ଚ ନିତ୍ୟଦା। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଦୃଢୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ବାଟକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଅର୍ଥାତ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଶୌଚ ହେବେନି, ଖାଇବେ ପାଟି ଧୋଇବେନି। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ରଟା ବାପା ଦେଇଥିଲେ ପଢିଛି, ହଁ ସେଇଟା ତାର ସେ ପଢିଛି। ପିନ୍ଧିଥିବେ ଗୋଟେ ମଇଳା ଲୁଗା। ଆମେ ତ କାଲି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କର କଥା ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ କାହା କଥା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ। ଇଏ ମାନେ ଏଇଭଳି। ଗୌର କିଶୋର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଗୌର କିଶୋର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନାଟା କଣ? ନମୋ ଗୌର କିଶୋରାୟ ସାକ୍ଷାତ ବୈରାଗ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତୟେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ପଦାମ୍ଭୋଜ ଜାୟତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ସୁଦେଇ ମାତାଜୀ ନମୋ ଗୌର କିଶୋରାୟ ସାକ୍ଷାତ ବୈରାଗ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତୟେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧ ପଦାମ୍ଭୋଜ। ନମ ଗୌର କିଶୋରାୟ ସାକ୍ଷାତ ବୈରାଗ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତୟେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ରସାମ୍ଭୋଧେ ପାଦାମ୍ବୁ ଜାୟତେ ନମଃ। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ରସ ଅମ୍ಬೋଧେ, ବିରହ ଭକ୍ତିର ରସ ଅମ୍ବୋଧେ ସମୁଦ୍ରରେ ସଦା ନିମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୌର କିଶୋର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମାଳା ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରିବେ? କୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନା ଏ ଯୋଉ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଇତ୍ୟାଦି ମଶାଣି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡେଇକି ତାକୁ ବହିବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବା କୌପିନୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା କୋଉଥିରେ ନାହାନ୍ତି? ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ରସାମ୍ବୋଧେ। ଏ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ରସରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ଠିକ ଭରତ ସେଇଭଳି। ଏକ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧ୍ୟ। କାରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ସାଧନା ଥିଲା, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ। ସେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ପଦାମ୍ଭୋଜ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବା, ଟିକିଏ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଯେମିତି ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଯୋଗ ଅନିବୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତସା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଅର୍ଥାତ ଏଥିରେ ଆମର ବେଶୀ ସମୟ ଅପଚୟ କୋଉଥିରେ ହଉଛି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସମୟଟା ଅପଚୟ କୋଉଥିରେ ହଉଛି? ବିଶେଷ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ଏଥିରେ ଆମ ମନଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟଟାକୁ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବେଶୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା ରହିବ? କଦାପି ରହିବନି। ଯିଏ ଏ କଥା ଜାଣିଛି ସେ ଗୌର କିଶୋର ବାବାଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ସ୍ମରଣ କରିବାର, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ସମାଧି, ଅର୍ଥାତ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ଭଟ୍ଟ ମହାରାଜ ଠିକ ସେଇଭଳି। ତାଙ୍କ ବିମାତା ତ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତିନି। ସେ ଯାହା କିଛି ନଅ ଭାଇ ଯାକ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ଶରୀର ରକ୍ଷା ହବ ଯେମିତି। ଶରୀର ରକ୍ଷା, ଶରୀର ପତନ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମୃଗ ଶରୀର ପତନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଶୁଷ୍କ ପତ୍ରକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାତା ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ଅଇଁଠା ଏତିକ ଥୋଇଦେବେ, ତୁ ଖାଇଲେ ଖା। ଏମିତି କୁକୁରକୁ ଯେମିତି ଦଉଛେ ନେ ଖା, ସେମିତି ଦେଇ ଦଉଛେ। ଆଜିକାଲି ତ କୁକୁରକୁ ପାଖରେ ଶୋଉଛେ, ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଉଛେ, ତମେ ଖାଉଥିବ ସିଏ ଖାଉଥିବ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ
ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବିମାତା କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ମୁଁ ଆକୁ ତ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, ଇଏ କଣ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଯଦି ନ ଖାଇବ ଭୋକ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ରହିଲେ ବି ମାଗୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଉଛି କେମିତି ତାକୁ ପାଟିକି ରୁଚୁଛି କେମିତି? ଦିନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକିଏ କଣିକାଏ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏତେ ଅମୃତ ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଇଏ କିଏ? ସେ ମୋ ଘରେ ମୋର ସାବତ ପୁଅ ରୂପରେ ରହିଛି, ବାସ୍ତବିକ ଇଏ କିଏ ସେ? ତେଣୁ ଏକଦା ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମର ଯୋଉ ଜମି ଅଛି, ସେ ଜମି ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ସେ ଯୋଉ ପଶୁମାନେ ବୋଲେ ବାରହା କୁଟରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆସିକି ସେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଯା ସେଠି ରାତିରେ ଜଗିଥିବୁ ଆଉ ଭଡିଆ କରିକି। ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିରାସନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସିଏ କୁଟରା ବାରହା ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଉଡେଇବାର ନାହିଁ। ଇଏ ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ବସିଛନ୍ତି? ସେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ରସାମ୍ବୋଧି ଯାୟତ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ବସିକି ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃଷଳି ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଡକାୟତ, ଇଏ କଣ କଲା ନା ୟା ବଳି ପଶୁଟା ଖସିକି ପଳେଇଛି। ଏ ବଳିଟା ଯେତେବେଳେ ଖସିକି ପଳେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ତାର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯାଅ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣ ଯୋଉଠି ଅଛି, କାରଣ ସମୟ ଗଡିଯିବ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କିଛି ନଥିଲା, ମଶାଲ ନେଇକି ଗଲେ। ଯଦି ଖୋଜି ପାଇଲେନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବସିଛି ଜମି ଜଗିଛି। କହିଲେ ସେଇଟା ଗଲେ ଯାଉ ପଛେ, ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ନେଇଯିବା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ନିର୍ବିକାର, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ସଦାବେଳେ ଅଛି ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ରସାମ୍ବୋଧି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସେ ନିର୍ବିକାର। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ଟିକେ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ମାୟାରେ ପଡିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୃଢତାର ସହିତ ସବୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ମଳତ୍ୟାଗ ହଉଛି ହଉ, ମୂତ୍ର ଲାଗୁଛି ତାର ସେ ଲାଗୁଛି, ତାର ସେ ପରିସ୍ରା ହଉଛି, ମୋର କଣ ଯାଏ? ମଳତ୍ୟାଗ ଲାଗିଲା, ତାର ସେ ମଳତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଆଉ କଣ? ଯେମିତି ଗୋରୁ, ତାର ସେ ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଜାଗା ଅଜାଗା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବୁଛି? ସେ ଯୋଉଠି ଚାହୁଛି ସେଇଠି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଖାଇବା ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଶୁ, ୟାର ଉନ୍ନତ ଚେତନା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଇଏ ଯୁକ୍ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ତାର ପଶୁତ୍ୱ, ଯୋଉ ପଶୁ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ଇଏ ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଡ ଭରତ ମହାରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ପଶୁବତ୍ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଚରଣଟା, ତାଙ୍କର ମନର ଅନ୍ତଃକରଣଟା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ। ତାକୁ ଡକାୟତ ମାନେ ନେଇଗଲେ, ନିର୍ବିକାର, ନେଇକି ବସେଇଦେଲେ, ଖୁଆଇଲେ, ନିର୍ବିକାର। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ, ନିର୍ବିକାର। ସ୍ନାନ କରେଇଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡିତ କଲେ, ସ୍ନାନ କରେଇଲେ। ତାକୁ ଯୋଉ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ମାଳା ଇତ୍ୟାଦି, ଯେମିତି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଏସବୁ ଯେମିତି ବଳି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ୍ୟ। ତାକୁ ସେଇଭଳି, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଆମର ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଛାଗ ବଳି ହଉଛି, ତାକୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ତାକୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ପୁଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ଖାଇଦେଲା ମାନେ ତା ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ କି ନ ଯାଇଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଫୁଲମାଳ ଟେ ପକେଇକି ତାକୁ ଆଣିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଏମିତି ବାନ୍ଧିବେ ଯେ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଠୋପେ ତ ଯିବନି। ସେଇ ଦିନରେ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ମରିଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବେ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉଠି ଅପରେସନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବେ ଯୋଉଟା କି ତା ତଣ୍ଟି ଟା ପୁରା ବଧିରା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଇଏ ଜାଲେ ପବନ ଯିବନି, କି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହବନି, କିଛି ହବନି। ତାକୁ ବଳି ପକେଇବେ। ଇଏ ଠିକ ବଳି ପଶୁ କଥା ସେଇଭଳି, ଇଏ ନିର୍ବିକାର। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀର ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମୁଁ
ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି କଣ କହିଲା ନା ଯେ ଏ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କିଏ ସେ ନା ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଇଏ ମୁଁ ସ୍वर्ଗେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନୁ ମୁହିଁ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଦେବଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅନୁକ୍ଷଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଦେହରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇପାରିବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ଲୋଭୀ ନିୟତ କର୍ମେ ପରା ଭବି ଏ ଜନ୍ମ କଲି ଅନାଦର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଧର୍ମ ପାଇକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲି ଅର୍ଥାତ ମରଣ ପଥଟାକୁ ବରଣ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମରଣ ସୁଖ ଏବେଡ଼ି ଭାଳଇ ନିଜ ପଥ ହୁଡ଼ି। ତେବେ ନିଜ ପଥ କୋଉଟା? ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି, ସେ କୃପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଜାଣିଲି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଅନୁରାଗ ଏ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ତେଜିଲି ଧନ ଜନ ଆସ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ହୃଦୟ ରୁନ୍ଧି ତେବେ ସାଧିବି ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଜନ ପୁତ୍ର ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲି। ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଗଲି, କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଦେଲିନି। ମୋର ଯୋଉମାନେ ପରିବାର ଥିଲେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନାତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଝା ବାଟରେ ଯାହା ପାଇଲେ ସେ ଧନ ଲୁଟିକି ନେଲେ, ସବୁ ମୋର କଲେ। ଆଉ ମୋର ଯୋଉମାନେ ଦାସ ଦାସୀ ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଧନହୀନ ହେଇଗଲି ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ବୋଧେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଜାଣିଲି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଅନୁରାଗ ଏ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ତେଜିଲି ଧନ ଜନ ଆସ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ହୃଦୟ ରୁନ୍ଧି ତେବେ ସାଧିବି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହରିଚରଣେ ଦେଇ ମତି ଖଣ୍ଡିବି ଅଶେଷ ଦୁର୍ଗତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋର ଏ ଅଶେଷ ଦୁର୍ଗତି ଅର୍ଥାତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ଏଭଳି କିଏ କରିଥିଲେ ନା ପୂର୍ବେ ଖଟାଙ୍ଗ ନୃପବର କେ କରିଦେବଙ୍କ ଉପକାର ପୁଣି ସେ ଆସି ମହି ତଳେ ନିମିଷେ ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଭାବେ ଆରାଧି ଚକ୍ରଧର ଭବସାଗରୁ ହେଲେ ପାର। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପନ୍ଥାଟାକୁ ଆପଣେଇଲା ଯେ ନା 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 ଏମିତି ଅନେକ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସମସ୍ତେ ଖଟାଙ୍ଗ ନୃପ ଯିଏ କି ଦେବତାଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ନା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ନିମିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ଏଇ ନିମିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନକୁ ଲଗାଇ ଦୃଢ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ କରେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ।
भगवान को पादपद्म प्राप्त। ठीक से भली ये भरत महाराज जानी जितेबाला जानले ना 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 कौन सी परिस्थिति भगवान को छाड़बी भगवान को पादपद्म को छाड़बी। तेणु से वृषणी मैंने वर्तमान बलि देवाई बलि खुंट निकट को नहीं गले एवं जो बलिर अस्त्र स्वरूप ये तलवार को बाहर कर बलि पकाई उद्यत होती टेकी पुरोहित मान कर्म इत्यादि पढ़ुंट जावतीय जिनस ये भितर देवी प्रकट हेबे सुरक्षा प्रदान करेंगे। आसंता काली आम आस्वादन करवा। ये जो बलि कथा कहगला नर बलि ये प्रपात लिखिं जे मनीष बलि सब एवं अद्यावधि नयागढ़ 10 पल्ला दि जाऊँ अद्यावधि से जिनसटा दि जाऊँ कौन करा जाउछि गोटे रूप दि जाउछि जे एक्सीडेंट रे मरीगला गाड़ी एक्सीडेंट राति रे मरीगला एभली रूप कलर करा जाउछि अद्यावधि नर बलि दि जाउछि। तेणु आउ गोटे जिनस जे महाराज हरिश्चंद्र जितेबाला पुत्रेष्टि यज्ञ कले से वरुण आसिले एवं कहले मु पुओटा को देवी तोते गोटे तो पुत्र तोते देवी किंतु मते तू ताको फेरे देबू। राजा हरिश्चंद्र बारंबार बारंबार से वरुण को प्रत्याख्यान कर चलले शेष वरुण क्रोधित होगी विश्वामित्र द्वारा सर्प भाव में दंशन करला। तेणु ये यज्ञटा ये जो कुष्ठित प्रथाटा ये जो शूद्राति जो लोक मैंने अच्छा एमान द्वारा चली आसी बोधे आगु को से भाई चलुव। हरे कृष्ण। आ मनीष जो मनीष मांस खाई ये आगुरी अच्छी। हरे कृष्ण। एबे तो सभ्य जगत में खाऊं मनीष को मनीष भाया भावुं मनीष शरीरटा कौन से कथा भी से माने जानी पारु नाहंती। दुर्लभ नर कलिवर नरक निस्तारण द्वार ये शरीरटा से मिली भोग करियानी पशु भली भोग करने भोग कर दुर्जोग को आपणेबा ये शरीरटा है अति महत एवं मूल्यवान भाग्य दुर्लभ देह पाई जी आत्मार गति न जान दुखी ही दुखी से बोलाई उभय लोके सुख ना ये जन्म हो पर जन्म तार सुख ना। हरे कृष्ण। जय श्री प्रपात की जय उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। कार किछ प्रश्न अछि प्रभु जी खटुआंग राजा कथा कहले नहीं कि? हाँ हाँ खटांग राजा तांकर कथाटा 2-3 थर आलोचना करा जायछि भागवतम रे। खटांग राजा तो कहगला परीक्षित महाराज जेतेबेले परीक्षित आज्ञा महाराज 7 दिन मोर समय अच्छी 7 दिन भितर मु कौन कले मु भगवान को प्राप्त हेबी सेतेबेले अन्य ऋषिमुनि माने जो पंथा निर्धारण कले ताहा समय सापेक्ष थिला। सुखदेव गोस्वामी जितेबाला आसिले सुखदेव गोस्वामी को ये जिज्ञासा कले परीक्षित महाराज सेतेबेले कहले सुखदेव गोस्वामी कहचंती 7 दिन यथेष्ट समय अच्छी ये खटांग राजा पर गोटे मुहूर्त भगवान को प्राप्त है तो तो 7 दिन अच्छी यथेष्ट अच्छी एभली आम एकादशी महात्मा खटांग राजा कथा सब आज्ञा आज्ञा पूर्व एकादशी रे आलोचना करथिले जे कि तांको आज्ञा राज्य रे एकादशी दिन कहीं अन्न ग्रहण करिवे नाही बोली गोटे नियम करथिले। एकादशी रे कहीं अन्न ग्रहण करिवे ना ये नियम थिला तांकर से भगवान प्राप्त है। देखंतु आ से को वंश रे आसुचंती सूर्य वंश रे कि चंद्र वंश रे मैं कहि परिबिनी से वंशानुचरित आलोचना करले से जाना पड़िबो तबले। हरे कृष्ण। आ कार किसी प्रश्न अच्छी क्या तो रविवार कार किसी जंजाल नथिबो माताजी। हरे कृष्ण। आपणकर डबल होची माताजी कोठी गोटे स्विच गोटे लागि जाई बोधे आपण वॉइस टा डबल होची। हरे कृष्ण। हाँ तापरे ये जो मृत्यु कथा चैत भक्तिबिंद ठाकुर कथा आलोचना होता मुझे आउ सेपट को जापरिनी भगवान जदि तुम मृत्यु अच्छी प्रारब्ध अनुजाई तुमको किए बंचई पार ना जीवार अच्छी किए बंचई पार भगवान चाहिए करें। हाँ आम तो ये
ସେ ସମୟରେ ବୈଭବପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ରାଧାରାଣୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା 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 ଆହୁରି ତୁମର ସେବା ଅଛି, ତୁମେ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ହବନି, ମୋର ତମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋର ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ଏବେ 2-3 ଦିନ, ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରେ, ସେ ସମୟରେ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ? ହେ ତମେ କଣ କହୁଛ ଇଏ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି ପରା। ନା ମହାରାଜ ଡାକ୍ତର ପରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆର ଜୀବନ ନାହିଁ। ନା ଡାକ୍ତର କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା? ଡାକ୍ତର କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା କି? ଇଏ ଆହାର ବହୁତ କାମ ଅଛି କରିବାକୁ, ଇଏ କଣ ମରିବ? ଯାଅ ତା ପାଖରେ ନିଅ, ଏଠି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ, କେବଳ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଅହରହ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା। 13 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଦିନ ଶୁଣିକରି ଆମର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମହାରାଜଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜଙ୍କର କି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ନା 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 ଇଏ ମରିନି। 4-5 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସେ ଯେମିତି ସେମିତି। ଆରେ ମରିଛି କଣ, ମରିବା ଲୋକଟା କଣ ସେମିତି ରହିବ? ତା ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କିଛି ହବ। ସେ ଫୁଲିଯିବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହବ। ସେ ତ ସେମିତି, ଆଉ ମରିଛି କଣ? ତେଣୁ ମାରବି ରାଖବି जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। हरे कृष्ण, हरि बोल। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି କାମ ଅଛି, ମାତାଜୀ ମାନେ ପଳେଇଲେଣି। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे हरि हरे हरि बोल। ଅଧଘଣ୍ଟେ समस्त दंडवत। ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଠ ହେଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଇଟା 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିବେଦନ। ହରି ବୋଲ।